Ngayon isa'y magluto tamong laing. Ayan po yung laing. Pebukal na po tatay. Para niyo po rin ingredients na. Bawang sibuyas, laya, larang dagol na tay. Tsaka larang maparas po. Yan sa'y bulugan tayong biris na mo. Bang makatipid. Binili na po tatay yung bawang sibuyas. At sunod na rin yung laya. Ginantaya po palang fresh gata. Bili tayo na rin po rin diris. Yan po itang larang maparas. Yan go na po tatay. At isunod na rin po yung laing. Bang sabi-sabi na po maluto. Ito, may salaya. Saka na po go tatay. Go kita, go ka rin. Kaya ba't na pong go tatay yan? Pinandit po kayong takpan niya. Kaya ba't po kayong takpan niya? Luto tamo po for about 5 to 10 minutes na tayo. Yan, luto na po. Bumiluto na yung laing. Yan, bili na po tatay yung larang dagol o larang pamaksi. Go na ulit. Mila kaya flash. May kaya tay. May pulaya. Okay yan. Okay na. Sige. Yan. Di na yung fresh gata. Coco mama. Baya pong manyaman. Yan po malapit ng maluto. Yung kaya katama pong laing. Yan po dininanan na rin pong spices tatay. Baka nita po linam ng bagya. Na po luto na yung laing. Bili na po tatay kay lunanan. Kainin na po yung finished product. Yung kaya katama pong laing. Mga tana po.